Kenyaba kunnafoni filɛbaga min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ taa aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka jamana ka cakɛda min bɛ n'an b'a fɔ a ma secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petites calibres. Olu y'u ka campagne de lancement kɛ ka se ka Kenyaba population na faamuya k'a fɔ ko min ye mɔrɔfa misɛnmaninw ani gɛrikɛ mɔrɔfaw olu marali ka dangalen tɛ an ka Mali kɔnɔna la. Ka se ka mɔrɔfa misɛnmaninw ani gɛrikɛ mɔrɔfaw olu marali an ka jamanadenw fɛ o bɛ se ka dabila cogo min na ani ka se ka lakana sabati min ye Mali kɔnɔ ani frontière da bɛɛ lajɛlen na. An ka jamana ka cakɛda min bɛ n'an b'a fɔ a ma secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petites calibres o n'u ka partenaires n'o ye Union européenne ye n'o ye coopération allemand ye ani PNUD olu ye campagne de sensibilisation u y'o boloda an ka Kenyaba cercle kɔnɔna la n'a kɛra ni avril kalo o tile 27 san 2021 o baara in ye maa caman dalajɛ min ye an ka dugutigilakaw tun bɛ an ka donsow tun bɛ an ka population maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma ani ka se k'u la faamuya cogo min na k'a fɔ ko ni mɔrɔfa ninnu k'olu marali ko a dagalen tɛ an ka jamana kɔnɔ ani k'a fɔ population maaw ye k'a fɔ ko o dabila o baara ninnu ɲamaya taara ka di min ye an ka Kenyaba cercle o préfet ma ne ka sɔrɔ ale ka représentant tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Bala Traoré n'ale ye sous-préfet de la commune de Kasama Jalafara ye. Et ça c'est une très bonne initiative. Jamana in bɛ lahala min na bi an bɛ wagati min na bɛɛ b'a dɔn insécurité de warale bɛ jamana in kɔnɔ sur toutes ses formes. Kenyaba bɛ frontière la nafolo bɛ fan o fan a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na maramafɛn ka ca an bɔra an bɛɛ b'a dɔn fana maramafɛn a bɛ minɛ sariya de kɔnɔ pour que ka maramafɛn porter bi a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ fo papier de ka k'i bolo fo autorisation de ka k'i bolo donc insécurité min bɛ yan bi vraiment ni campagne de sensibilisation in nana en tout cas dans la zone frontalière moi je crois que on leur souhaite la bienvenue kɛnɛ a ɲuman sigira ala k'a ɲuman wuli. O baara ninnu hukumu kɔnɔna la an ka dugutigi ale fana y'a ka hakilina di ani donso min ye nin marafɛnjugu ninnu olu kɔlɔnkɔlɔn ye an ka Kenyaba cercle kɔnɔ. A siɲɛ fɔlɔ de nin ye an ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ a se ka an kunnafoni marifako la marifa tɛ dɔwɛrɛ a bɛ an bolo yɔrɔ bɛɛ de la mais an t'a conséquence dɔn comme gouvernement y'i bolo fara ninnu la i ka na ɲɛfɔli k'an ye marifa kan ka mara mɔgɔ mɛn modèle bolo ka a ɲɛ wɛrɛ fɛsɛfɛsɛ k'a d'an ma parce que an bɛ se k'an taga sira dɔn. Donc hali min man kɛda in sɔrɔ i ka kunnafoni di a ma i ye min sɔrɔ fɔta la délégation bolo i ka lase sigida mɔgɔw la. Campagne de sensibilisation dans la zone frontalière n'i y'a mɛn frontière cercle mun ni jamana wɛrɛ kunnen de ɲɔgɔn na ni Kenyaba man kɛ fɔlɔ ye Mali la a tɛna kɛ laban ye parce que frontière fila fo saba anw gunnen b'o de la. Ani Sénégal bɛ dancɛ bɔ ani Laginɛ bɛ dancɛ bɔ Guinée Bissau bɛ don ni yan de Cap-Vert bɛ don ni yan de Gambie fana bɛ don ni yan de donc n'i y'a jate jamana 5 o bɛɛ ka sira bɛ passer Kenyaba de fɛ maramafɛn dun a bɛ bɔ yen fɛn de ka caya port bɛ ni dugu caman na donc n'an ye sensibilisation gouvernement y'a hakili ye ka mɔgɔw bila ka na an na faamuya marifa danger mun b'a la kɔlɔlɔ mun b'a la bi an t'a dɔn marifa bɛ circuler bi comme tigɛ marabaga ko a bɛ fan bɛɛ an t'a gɛlɛya dɔn fo ni ko kɛra don min ni a ta kɛra don min an b'a dɔn maramafɛn ye fɛn mun ye donc ni délégation nana pour que k'an sensibiliser k'an na faamuya an k'an yɛrɛ matarafa ma cogo min a kan ka na cogo min a bɛ dɔn cogo min ko marifa juguman ye nin ma ɲi nin de ka ɲi donc olu de bɛ se k'a fɔ an ye an ka donsow bɛ yan n'u la faamuyara la o b'an kunna diya kosɛbɛ. marifa minnu filɛ nin jamana in bɛɛ ne ma ye donso bolo yan fɔlɔ ni marifa in ne ma ye donso kelen bolo Kenyaba yan fɔlɔ ni marifa in ma ye donso si bolo yan
ni marifa in bɛ mɔgɔ minnu bolo yan olu ye dasago wale mɔgɔw de ye donsow fana ni faamaw sera di donsow ma donsow fana ma tigɛ u ka marifanin na dɛ kunkanɲɛ kelen u ma tigɛ a la dɛ i bɛ dɔ gosi kisɛ bi balan mais donsow ma tigɛ a la dɛ mais muso minnu fana bɛ yan musow fana ye anw donsow dɛmɛ yan ka bandi caman de minɛ an fana ma tigɛ musow ni denmisɛnninw na fɛn caman de bɛ yen musow ni denmisɛnninw bɛ tila la pewu u bɛ bandi dɔn k'a ban pewu bandi b'u ka labɛn bɛɛ kɛ k'a ban ka musow ni denmisɛnninw don a kalama cɛw tɛ foyi kalama cɛw sigilen don cɛw bɛ se ka minɛ k'a sɔrɔ musow tilala ko la pewu o la ni kɛnɛbagaw kumana donsow tɔgɔ la an bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ anw de sɛmɛ bɛ kɛnɛbagaw la donsow tɛ faama ye donsow tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ mais donsow ko n'a bɛna musow ni denmisɛnninw de b'a fɔ donsow ye donso bɛ wuli yan n'a tigi ka labɛn kɛ ka bin a kan k'a minɛ son tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ son bɛ kɛnɛbagaw yɛrɛ de la yan son de b'anw yɛrɛ cɛma anw yɛrɛ kɛnɛbagaw de ye son ye ni dunan fɛn bɔra Bamakɔ ka cunya bi k'i bɛna sonyɛni kɛ i t'a ɲɛ sɔrɔ i b'a dɔn ko jɔn de ye waritigi ye mɔgɔ de b'i jira la o an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛna an yɛrɛ tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔ mɛn k'a sababu kɛ mun ye a guanna ya ka guan faama dɔ y'an wele a ka na fɔ an ye ko an ka jɛ an ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye patrouille kɛ bandiko dabilala Kɛɲɛba pewu i b'i ka moto jɔ i ka dukɛnɛ na a bɛ si ye walahi mɔgɔ t'a ta bi binkani bɛ ka kɛ bi anw ma wuli an yɛrɛ ma dɛ faamaw de y'an wele ka na sigi ko an n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ bɛ ka fɔ semaine o semaine faamaw ma wele bila an kɔ anw fana tɛ se ka taa fɔ faamaw ye ko an y'an wele koyi n'u y'an wele an bɛ jɛ k'u dɛmɛ a bɛ dilan cogo min na a bɛ dilan ten. O kɔfɛla la min ye an ka secrétaire permanent olu ka membre o délégation maaw ye olu ye faamuyali ta ka di an ka Kɛɲɛba population maaw ma ani ka se ka kuma ta ka di olu ma min ye olu ka ɲininkali min b'o bolo ka tɛngu olu la o ka ni marifa ninnu olu marali a bɛ na ni kɔlɔnkɔlɔ min ye ani a bɛ na ni lakanalibaliya min ye an ka Mali kɔnɔna la ka se ka mɔgɔw la faamuya o la an ka jɛ k'olu fana lamɛn. An nana aw fɛ yan baasi tɛ aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dugutigi y'a fɔ préfet y'a fɔ an nana bibi na bɛɛ ɲɛ bɛ an ka jamana bɛ lahala mun na an ka jamana bɛ lahala mun na kɔlɔlɔ mun na insécurité ko fan fɛ bɛɛ ɲɛ b'o la donc o hukumu kɔnɔna de la an ka gouvernement a n'a ka partenaires u nana ye k'a fɔ ko fo an ka wuli an ka se an ka sigidaw ma an ka sigidaw bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida minnu bɛ frontière yan fanw fɛ parce que fɛnw bɛ don olu fan fɛ de n'a kɛra maramafɛn juguw ye n'a kɛra fɛn ɲumanw ye fɛn caman bɛ don o yɔrɔw fan fɛ donc an ka wuli ka na o yɔrɔ la ka na hakilinajigin kɛ marifa minɛli malimafɛn minɛli bɛ kɛ cogo jumɛn parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maramafɛn ninnu ni marchandise tɔw bɛɛ ye kelen u tɛ kelen parce que maramafɛnw filɛ nin ye olu ye fɛnw ye surtout marifa ale sanni a feereli a dili mɔgɔ ma ani a dilanni o bɛɛ sariya sun dɔw de bɛ yen minnu bɛ o réglementer donc fo an ka na o sariya sun ka na o walan mɔgɔw ye kosɛbɛ donc o kɔnɔna na n b'a fɔ a objectif ye mun ye o de ye ka na ni halisa ka lakana ani basigi k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na donc o lakana ni basigi o tɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo si la fo jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka u cɛsiri u kan ka mun kɛ o rôle ani partition o k'o kɛ parce que an ye k'a fɔ ko waati caman na mɔgɔw nana fɔ ko lakana ni basigi o ye finitigiw dɔrɔn ka fɛn ye an y'a ye k'a fɔ k'o fɛn tɛ lakana ni basigi o tɛ finitigiw dɔrɔn ka fɛn lakana ni basigi o ye an bɛɛ lajɛlen de ka fɛn o ye fasodenw bɛɛ ka kɛlɛkɛfɛn de fasodenw bɛɛ de kan k'u cɛsiri pour que ka lakana ani basigi ka o sinsin jamana kɔnɔ. bi an ka jamana in kungo dɔ de b'an da la n'o ye lakanabaliya ye lakanabaliya in dun ju ye jumɛn ye o ye marifa de ye marifa a n'a nɔfɛmɔgɔ ani mugujugu minnu b'a nɔfɛ o y'olu de ye donc olu sisan fɛɛrɛ jumɛn de an ka fɛɛrɛ jumɛn ɲini cogo min na an bɛ se k'olu bɔ an senkɔrɔ o de la an ka cakɛda in yɛrɛ sigira sen ka jamana fɛ ka tɛnku minisiso la min ka baara ɲɛsin lakana minisiso ma lakana ma cogo min na an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka kunnafonidi kɛ ka se jamanadenw ma marifa yɛrɛ a ko kan jamana kɔnɔ a bɛ cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔ ka kuma o kan an bɛ hakililajigin k'a fɔ ko san 2004
an ka jamana y'a ka sariya ta marifa yɛrɛ marali kan n'o ye ka marifa réglementé marifa jumɛn ko don donso marifa de ko don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko marifa marali bɛ daga maliyɛn den bɛɛ ma n'i ci sera san 18 ma nka marifa jumɛn de ko don donso marifa de ko don fusil à calibre 12 min bɛ donsow bolo a ti bɛn cogo si la an bɛ marifa minnu jala n'o ye kɛlɛkɛ marifa ninnu ye pistolet ninnu ni kɛlɛkɛ marifa tɔ ninnu ye a ti bɛn cogo si la ko ka ye civil bolo o dagalen bɛ sɔrɔdasi dɔrɔn de ma donc kɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye n'an y'o ye maa min bolo k'a fɔ ko o bɛ maa bolo maa min n'a man kan an ka fasoden b'a wajibi ɲuman b'a wajibi an yɛrɛ kan an ka parce que lakana bɛ daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ ka bɔ yen ka na dugu kɔnɔ ka bɔ yen ka se jamana kɔnɔ n'i ye marifa ye maa bolo mɔgɔ min bɛ yen ni marifa min ja filɛ nin ye n'an kɛn bɛ ka croix rouge k'a sanfɛ n'i y'a ye mɔgɔ bolo mɔgɔ min n'a maralen man kan parce que ni dagalen don mɔgɔ min ye o dan ye finitigi dɔrɔn de ye an ka jamana lakanabaaw polisi gendarme gardi eaux et forêts ka se sɔrɔdasiw ma o dagalen bɛ olu de ko de mara donc a ti daga cogo si an ka Mali sariya la ko civil ka marifa mara ni ɲɔgɔnna marifaw maga minnu ma dalo civil ma mɔgɔ min tɛ finitigi ye o donso marifa de ye sariya jɔsen fɔlɔ y'o ye o marifa in fana n'i b'a ɲini ɲini cogo de b'a la i bɛ wuli ka se i ka sigida ɲɛmɔgɔw de ma anw fɛ yan nɔ préfet bɛ yan sous-préfet bɛ yan nɔ olu de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka lasigidenw ye mɔgɔ min ne bɛ fɛ ka marifa san fɔlɔ sanni papier i b'o fɔlɔ de ɲini marifa papier ko daminɛ sanni papier de la sanni papier i b'o de ɲini fɔlɔ n'o sɔrɔla tuma min na olu bɛ sɔrɔ ka a tali i bolo ka yala n'a ye k'o papier kɛ k'o d'i ma ɲɛ b'a la bi ɲɔgɔn ye fɔra an ka donsow nana caman na ni ka marifa ye nka jamana sariya b'a fɔ ko marifa donso marifa tɛ ta ka taa ɲɔgɔnyɛkɛyɔrɔ la o tɛ daga marifa min bɛ taa ɲɔgɔnyɛkɛyɔrɔ la o ye an b'a fɔ o ma ko fusil d'apparat o ye marifa ye bamanan marifa mugu bɛ kɛ min na n'a bɛ taa tulonkɛyɔrɔw la o de dagalen don nka lasasi minnu filɛ nin ye bi n'an ɲɛ b'a la donsow k'a faamuya k'a fɔ k'u da sɔrɔ k'u ni ko a ti bɛn ko ninnu ka taa ɲɔgɔnyɔrɔ la jamana sariya ko ten nɔ donc n'an tɛmɛna ka b'o la an bɛna se papier ko yɛrɛ ma papier ɲinini a bɛ daminɛ depuis i ka sigida la fɔlɔ i ka dugutigi fɛ yen ou bien donsokuntigi fɛ yen donsoden min b'a fɛ ka marifa papier ɲini a kan ka se a ka donsokuntigi de ma u bɛ se sigida ɲɛmɔgɔ ma karisa b'a fɛ ka marifa papier ɲini u b'u bila ka taa préfet fɛ yen papier minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na yamaruya sɛbɛn bɛ se ka d'a ma sɛbɛn b'a to i bɛ se ka marifa san marifa yɛrɛ pour que i k'a san fɔlɔ o k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn de b'i bolo n'i b'a san fana n'o dir'i ma i bɛ taa minɛ i bɛ taa san mɔgɔ min fɛ a k'a sɔrɔ sɛbɛn fana b'o sɛbɛn b'a yira a tigi yamaruya soit a ka marifa feere ou bien a k'a dilan dilanni sɛbɛn bɛ yen feereli sɛbɛn bɛ yen n'o tɛ mɔgɔ min bolo e man ka marifa san a tigi bolo o ye kuma fɔlɔ ye donc feere sɛbɛn mana d'i ma sanni sɛbɛn mana d'i ma tuma min na i bɛ sɔrɔ ka taa a san a sannen kɔfɛ ni nana n'a ye fanga bɛ sɔrɔ ka marifa numéro de sigi permis kan k'a d'i ma o b'a yamaruya k'i bɛ se k'a don ka yala n'a ye o marifa jumɛn ye fɔlɔ an ka marifa min ma o ye calibre 12 de ye donso marifa sinon ninnu ko tɛ dɛ ninnu tɛ daga civil si ma an bɛ taa ɲɛfɛ sisan an y'a ye mugujugu fana bɛ don an ka jamana kɔnɔ jatewalekɛbaaw fɛ n'an ko ma ko terroriste o mugujugu fana an ka baarada ɲɛsin bɛ o fana ma ka kalan ni bilasirali kɛ mɔgɔw la ka se o yɔrɔ ma ni mɔgɔ y'o minnu ye siraw kan ou bien i mana ye yɔrɔ la i ye fɛn ye mamafɛn dɔ i ma se k'a faamuya sariya b'a fɔ ko i ka wuli ka se sariya tigilamɔgɔw ma polisiw ma gendarmew ma douaniers ma finitigi minnu mana k'a yɔrɔ la finitigilamɔgɔ la eaux et forêts b'o la i ka s'u ma k'a fɔ ne ye fɛn ye a bolo mamafɛn mɛ n t'a si dɔn donc u bɛna ka n'a minɛ k'a lajɛ. est ce que muso bɛ se ka marifa mara. tiɲɛ yɛrɛ la minnu ye nin miiriya ɲuman nin ta ka kɛɲɛba jamana sɛgɛrɛ ala k'u sara ka sababuya kɛ ni kɛɲɛba bɛ insécurité min kɔnɔ o dogolen tɛ maa si la binganikɛlaw u b'a la ka kɛɲɛbakaw degun cogoya min na o dogolen tɛ maa si la n'i bɛ kɛɲɛba mara kɔnɔna la bilayi hali ni 20,000 de b'i bolo n'i bɛna bɔ kɛɲɛba da fɛ i hakili sigilen tɛ sabula i bɛ miiri binganikɛlaw dɔ kana na i ka sɛgɛn ni wɔsi kɛ fu ye quoi yala donsow minnu bɛ an ka kɛɲɛba mara kɔnɔna la olu bɛ se ka marifa ta ka binganikɛla ninnu kɛlɛ wa. a ye ɲininkali min kɛ donsow n'u jɔyɔrɔ don donsow ka jɔyɔrɔ ye lakana ye ji mɔgɔ dɔrɔn tɛ ji ani kungo u b'u fana lakana donsoya kɔni ye kɔrɔlen ko ye nka jamana lakana
ni jamana ba ni fanga bɛ jamana lakana ka ɲi mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ yen jamana yɛrɛ ye minnu kalan lakana cogoya la a ka ɲi olu de bolo donso kan ka jiri kungo de lakana nka jateminɛ y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ko jamana yɛrɛ dɛsɛ don k'a ka jamanadenw lakana n'o kɛra donsow u bɛ yɔrɔ minnu na u bɛ dɛmɛ de don finitigiw ma jamana ye ka lakanabaw ma olu dɛmɛ lakana kɛcogo la bawo an bɛ siran mun ye lakana n'i b'a kɛ a ka gɛlɛn f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ a dɔw bɛ kɛ bilali ye k'a sɔrɔ i ma wuli a kama mɛ min ɲini donsow fɛ n'u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an taa yɔrɔ caman na ko donsow de b'an lakana bi an ma ban o ma adamaden bɛɛ ka ɲɛmaya kɔnɔna la a dilan fɔlɔ min o ye k'i yɛrɛ lakana k'i muso la k'i denw lakana ka i ka dugu lakana i ka sigida lakana ni jamana ka jɔyɔrɔ min b'o la jamana ma se k'o nafa ka taa dan na dugudenw wulila ka fara jamana ka lakanabaw kan o tɛ kɛ baasi ye nka a bɛɛ kɛ sariya kɔnɔna la. ni marifa ninnu komi a bɛ se ka infiltrer cogo jumɛn na mali kɔnɔ aw ko mali ni frontière dɔ bɛ danbo ne y'a bɛ mali kɔnɔ ça veut dire que frontière la contrôle de tɛ yen nɔ an ka lakanabagaw bɛ frontière la normalement u kan ka contrôle surveiller diyagoya pour que marifa ninnu ka se ka don ville kɔnɔ i bɛ ni marifa ninnu ye zon bolo i b'a ye jeunes bolo u b'a sɔrɔ cogo jumɛn na précaution jumɛn bɛ gouvernement bolo o ko la souvent i bɛ ni marifa ninnu ye jeunes bolo i bɛ policiers wele i bɛ gendarmes wele yan'u ka na c'est o bɛ temps ta ka sɔrɔ mɔgɔ ninnu ta ni marifa ye précaution jumɛn bɛ gouvernement bolo précaution jumɛn bɛ gouvernement bolo k'a si an ma o ye kelen ye aw ko donso autorisé tɛ ka ni marifa sɔrɔ ko donso kan ka marifa min sɔrɔ k'o bɛ bɔ nin na n'i y'a jateminɛ salila sini banditisme tun développé bɛ Keɲeba mais donso farala polisiw kan dɔ tun bɔra la mais bi a cɛnni don n'aw ko donso tɛ se ka ni marifa sugu sɔrɔ donc précaution jumɛn bɛ aw bolo donso bɛ se k'a sɔrɔ cogo pour que ka dɔ bɔ Keɲeba ko la Keɲeba sira bila wa ni k'i bɛ taa Keɲeba bi Bamakɔ i bɛ jɔrɔ i bɛ se cogo jumɛn de ka denbaya ma aw dun ko ni marifa ninnu autorisé tɛ donsow bolo a autorisé tɛ civil bolo mais an ɲɛ bɔra civil bolo a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na. ok an balimamuso ka kuma ɲɛna kosɛbɛ an b'a ye jama fɛ u ka tɛgɛrɛ fɔ a ye halisa o b'a yira k'a fɔ ko musow yɛrɛ jɔyɔrɔ don lakanako la an bɛ min fɔ Alima ye k'a fɔ ko an ka jamana Mali ani jamana 7 de bɛ frontière la an ka frontière ye frontière ba 7 ani dɔɔni de ye donc a lakana man di fo jamanaw de ka jɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma an ɲɛ b'a la nin waati in na Sahel jamanaw la jadisi de bɛ fan bɛɛ fɛ marifa kɔni a bɛ don cogo bɛɛ la a ye kuma kelen fɔ frontière bɛ yen mais frontière dɔw de bɛ yen marifa bɛ don olu fɛ kosɛbɛ an ka jamana dɔw bɛ dancɛ la a frontière fana a contrôle ma nɔgɔ donsow bɛ se k'a fɔ an ka donsow bɛ ka taa Côte d'Ivoire u bɛ taa La Guinée u bɛ taa Sogofa la u ka donsow fana bɛ na an fɛ yen an sigiɲɔgɔnw don an balimaw don an furuɲɔgɔnw don marifaw bɛ se ka don o siraw bɛɛ fɛ n m'a fɔ a bɛ don donsow bolo dɛ furuɲɔgɔnya ani sigiɲɔgɔnya ani bana mana n'an sigiɲɔgɔnw cɛ a bɛ se ka don o siraw fana fɛ nka k'a daminɛ san 2012 la ka na se sisan ma an y'a ye k'a fɔ coup d'état 2 kɛra an ka jamana kɔnɔ o la marifaw bɔra san'o cɛ kɛlɛ kɛra kɔrɔn fɛ sɔrɔdasiw ka magasin caman o tora banganciw bolo o marifaw yɛrɛ cɛrila an ka jamana kɔnɔ Libi kɛlɛ fana o bannen an y'a ye Kadafi salen kɛlɛkɛdenw yɛrɛ cɛrila diɲɛ fɛ caman donna Mali la maliyɛn kun ka ca la kosɛbɛ ani sisan jadi bɛ an ka jamana yɛrɛ Sahel jamanaw kɔnɔ o de y'a to marifa cayalen don an ka jamana kɔnɔ bi a ye min fɔ marifa tɛ se ka da fɔ hakɛ man ka jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka da fɔ bon an bɛ jɔ an ko bon donso marifa o de taara don civil bolo sariya y'o de fɔ an ka nin wulikajɔ in fana kun de y'o ye aw k'a dɔn k'a fɔ ko sariya y'o de fɔ n'i ye fɛn ye maa bolo min tɛ donso marifa ye ka donso marifa ye mɔgɔ min donso marifa ye i ye min fɔ i ka fato ɲuman b'a yamaruya k'a ja wajibiya i kan i ka fanga la ko dɔw ka fɛɛrɛ k'a tigi la. tɛni bɛ sɔrɔ civiliw bolo cogoya jumɛn na olu bɛ tɛni sɔrɔ cogoya jumɛn na ka baara kɛ n'o ye u bɛ marifa sɔrɔ cogoya jumɛn na ka baara kɛ n'o ye parce que n'anw bɛ bɔ kungo kɔnɔ an b'a sɔrɔ u jɔlen bɛ sira la u b'a fɔ k'olu ye tɛni tigɛ k'a sɔrɔ u tɛ tɛni tigɛ u bɛ tɛni sɔrɔ cogoya jumɛn. Voilà. An sɔgɔma ne tɔgɔ Kumba Sisɔgɔ ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min kan sisan Keɲeba yan
an b'a fɔ ko insécurité bɛ Kɛɲɛba yan a yɔrɔ bɛ Bamane yɔrɔ jumɛn kan sisan tenitigi ka ca ko caman bɛ kɛ Kɛɲɛba dugu kɔnɔ a bɛ fɔ ko tenitigi de y'a kɛ puisque marifa min bɛ tenitigi bolo o de bɛ civil fana bolo sisan hali muso bɛ bɔla jura la i b'a sɔrɔ teni b'i kana marifa b'i bolo i bɛ jɔlen sira la dugu kɔnɔ a bɛna fɔ ko tenitigi binna musow kan donc sisan ni solution bɛ se ka sɔrɔ o la tenitigi ka fini civil de man kan k'a sɔrɔ k'a dɔn marifa fana civil man kan k'a sɔrɔ k'a dɔn sinon n'i y'a ye ko caman bɛ kɛ Kɛɲɛba ko tɛ b'a la a doni bɛɛ bɛ la ko tenitigiw or que tenitigiw tɛ civil y'a caman ye hali moto i b'a fɔ n'an ka motow sunyara tenitigiw de b'a minɛ a tɛ se ka sɔrɔ or que civil ka asa mɔgɔw ka teni bɛ civil kan de ka marifa b'i bolo donc o yɔrɔ ni solution kɛnsɛrila ka sɔrɔ o la o bɛ diya n ye kosɛbɛ.